Naka-record ka? Yan. Nandito na kami sa Dubai. Kilala na. Morning. Okay, check nyo na. Check nyo. Oh. Kompleto sa kaldero, no? Tapos, Preparing. Kasi bukas, umaga pa kami aalis. 6 So, a.m. dapat nakaprepare na lahat ng 6 a.m. pang-camping. Wait lang, kunin ko lang ano. Tubig is very important. Hindi natin alam yung pupuntahan natin. Baka yung tubig is hindi safe. So, always better na may water ka na dala. Diba? Secure. Tignan nyo nga naman. Yeah, secure. So, kung mauuhaw ka, yan. Kuha ka dyan. Yan. Ano pa? So, we are on our way to Wilson's Prom. Guys, paalis na kami. Paalis na kami. Exactly 6:16 a.m. 6:16 a.m. So, may kasama kami ngayon. We're gonna meet our friends. Kita mo? Translator ko siya. Gonna meet our friends. So, 1 hour and 3 minutes. See ya. 1 hour, 3 minutes. So, punta sa doon sa Meet up place. meet up place. Turn left. Wait. Good morning! Camping na naman. Today, medyo maiba yung camping namin. Hindi lang kami, may kasama na kami. Yeah, May say shout out to Hazel and Dondon. Rosalino! So, see you at Wilson's Promontory. Well, actually, kami pala ni Rosalino makikita doon sa sa petrol station, sa meet up place. First meet up place. Tapos, first time nila siguro na-implement siya namin sila sa mga videos. Which is fun. Very fun. But sad to say, parang uulan. But rain or shine, on the way pa rin. Sa camping. Subay pa rin, rain or shine. Lapit kami sa petrol station. In 800 meters, your destination will be on the left. Tignan nyo guys, yung camping namin. Oh my gosh, this is what I really like. That's part of camping. Rain or shine kasi na-book na. Rain or shine. Hindi na pwede. So, mag-gas pa siya. Tapos, Actually, later na pala. 150 meters, turn left. later pa na lang. So, ngayon hanapin namin kung saan pa-parking yung friend namin. Ayun, kilala ko. May owning. For sure, sa sakyan pa ni Hazel. Yan, may owning. Post. It's $14 lang. Waiting for that.
Kamusta kayo dyan? Oh my gosh. First time nag-camping with friends, umulan pa. Lang, thank you pa rin, Lord. Tignan nyo naman guys, oh, ang ganda ng ano, yung mga puno. Solid. Ito yung way papuntang Wilson's Promontory kung saan kami magka-camping tonight. The speed limit is 100 Si kilometers Haring per hour. Aron. You know how grateful we are to have a sun here in Melbourne. Kasi nga naman ang lamig dito. Especially if you're doing camping. Especially magka-camping ka, so siyempre maganda talaga yung may araw kaysa sa umuulan. Oh my God. I think they're playing, no? Hello, Imo. Dadamo sa ila. Ito pa, oh. Ito. Pre, dagan pa, pre, sa unahan, pre, dagan, MU. Enjoy season kayo, grabe ng init nyo. Oh. Ato ang Skull Island, oh. Dakuas ang bato sa taas, oy. Gani, tas kayo kuha kayo. Guwapo, taas ng ano. Ganda ng bato. Himog pa na kon pre dikit sa piyang side. Just na to, sana ko ipa-plaster nga ako ah. Sige, sige, sige. Unsa nose out or nose in, do you think? Pre, I think siguro mag nose out ta kay ang para dili on. Nindot mga kameraman natin, oy. Tanawa ko, galuhod-luhod gid. Okay na ni pre? Check na, check be. Kaya magtabo niyo, handuwa ka.
Inaamang dito. Nagsama-sama din kami. Ilang years. Team ano? Team positive. Ano? Suplado. Dapat mo labay ito dito. Speakers, may lagyanan daw. Tulog ko. Wala, pagod mo? Bombat. Oh my God. Ano may lulot? Pwede ko ito puso. Kani cute. Hala. Tamo sila no? So hala. Cutie. Tapos niya kayo, ulo ko tayo ligo. Ay. Bitaw, nagkubot-kubot ang buhok. Sorry. Bye-bye. Ang dami nyo dito ah. Pila ko labi sa kubusod. Oo. Ano sasabi doon? Ay, warningan. Anti-rabies na. Pero ano siya? Fluffy, no? Nice, no? Parang shih tzu. Parang shih tzu. Cutie. Grass cutter. Wala sa pakialam. Wala gani. Kaon lang ang kaon. Nice, eh. Bukan lang. Woo! Conquer the world. Maligo siya. Yan. Marites all the way. Marites all the way. Mga marites. Yeah. 360. Ah, sige. Woo! So bright. Yan. Gwapo sa bato. One more. Jump. 1, 2, 3. Jump. 1, 2, 3. Ah, cute. Go po eh. Go po. Look at that rainbow. Nakita ko na yung ano dulo. Oo, sige, babe. Picture natin, babe. Maryland chicken gawa ni paring Rosalino. Yan. Right or wrong. Chicken. Thank you sa mga kaibigan namin na nag-bring ng ganitong pang barbecue. Chicken Hindi na barbecue. nagulo. Isang mas namin iluto nyo. Para mo yung prito. Oo. Kanina, imrag ano naman sa luto. Yung food namin, yung manginasal. Kulang lang na Lasang ko na
So these are their amenities, especially the toilet. Their shower. Not bad guys are, especially if you're a camper. It's clean. So this is the life pag camping. That is fine. Masaya. Good morning. So this is our morning here at Wilson's Promontory. A fresh start or a perfect start to start the day. See the bird. Morning vibes. See? So calm, quiet. Busy ang mga boys ka-prepare ng breakfast. Morning. Lubat po ko dahil saglit. Charge na kadali. Mo charge di siya pre sa ano sa low power, hindi sa pili sa high power. Oh, nag-charge po 3 ako karon. Gani, okay, ready na ka? Pauwi na kami. See you in summer na.
Promontory for the experience. The speed limit is 20 kilometers per hour. Lah, matabok di ita. Layo ka mic mo lab. Ay, kaya niya na. Oh, Gosh, too good. so pretty. Ang iluha. Look, oh, there's a no, it's not a squeaky. Amoy fresh air. Very squeaky. Very fine kayo. Man. Very fine sand. Yung sand pala is para siyang sobrang pino. Ewan ko lang kung sa Boracay. Hindi pa ako nakapag-Boracay. Makadto sa gun fishing. Dito tatani preo mo lusot preo pikas oh. Wala man tingog. Ako lami mag-drone tani. Balik ko sa salakyanan ay. Hindi mag-drone. Gani pa akong drone guro babe. Kusog na po. Unsa man to pre, kit pindot mo magtawag, parang garing ba? Tapos ko pa ako. Yan po, ano to? Garing. Oh, nagaring bitaw. Murag telepono ba? Dire siguro. No, kusog na po do. Tara guys, tuklasin natin Nari kami mga din. bato. Okay. Yeah, I Pare remember. Rosalino. Pare Koy. Rosalino. Dagko sa bato ba? So din siya babe, Lagi, sa likod. Dagko ka ba to? Ha! Pre, gwapo kayo yung kuha mo dara, pre. Gwapo kayo. Nice. Dito siya lang wala oh. Kaya mo sa Oo. struggle the Haze. Pwede malibot ka. Ampak lang di ka dara oh. Dito Hazel mas okay dito nga side. May agyanan diri iso in between sang bato. Pasulod yo. Kadto to siguro pre, no?
Finally, nakapag-cross din kami sa ilog. Woo! Oh. Do sugar, oh. Siya? Yan. Ngilo kayo, murag harina. Oo. Very fine. Murag sugar. Sugar. Murag salt. Salt, sugar, oh. Babe, yeah. Come! We're back after 2 years. Squeaky Beach. Nice. Perfect. Nice na ano? Sayang ang drone, wala ko na dala. So nice na scenery. Pre naman, pag-campsite nila. Your destination is on the right. Car park sa... Nandito na kami sa Dubai, aka Melbourne version St. John's. Oh my god. Come on guys. My god. Grabe, slide. Oh. Okay lang, gwapo di. Unsa man ning santo kadto di. Hey mate, how are you? Canton accent. Oh my god. We're in Dubai. Melbourne version. Finally, we made it. Look at this tree. Wow.
Katingalahan pre, no? How did you come here, Sant? Tandaan niyo kaya nakawanta. Roger, Dave, tandaan niyo nakawanta. Babe, Roger, what can you say about the descent? It's worth it. Okay, worth it. Nawala ang pagod. Grabe. Pre, na-message ko pre, paano na rin na ano? It's just a sun. Ah, grabe. Seen this in my boat. No. Sensor. Sorry. Dili daw big drift ang names ini. Ano? Sensor. This video is not intended for kids. Pero grabe pala buhay kasi Nathan, wala ka mo dito. Kaya nga, sabi ko, asawa natin. Sige, mag-TikTok na mo. Tingnan okay, sun good sa'yo, like from the sea. Does it mean from the old times, ano, ang tubig hasta dire sa dagat? Oh, see, there's water. Yan yung sabi niya, yung cure niya, yung nagkabagyo, tapos oo nga, lakas ng hangin, tapos natapon dito lahat na sand. Worth it, okay. Guys, so ano na, makakatulog na kami ng mahimbing. Worth it yung 40 minutes walk. Ha? Okay naman di ano, ang connect dito sa pikas nga sa Wilson's Prom ba? Nang little drift, dagat po ang mong harap sila. Naka-record ka? Ito yung sampo. Forward, backward. So, pumok lang siya eh.
Mulai hangin. Sabi ang radyo mo sa dali sa mo camera ka pa. Sorry. Kano nga balas, dili pwede magamit sa simento, no? Okay, ano man? Pwede ako nga negosyo tani. Balas. Sand. Oh, di ako kaya mag... sand dunes. Closest promontory. Imagine. 40 minutes walk. Pag nangyari ko pa. It's worth it. Next time baka may... another pa kami kasama. Yeah. More people. More people, more happiness. And then that's it. And then see you guys on our next story. See you in our next story. Bye-bye. Bye-bye. God bless you all. Alright, see you Bye-bye. in our next story.